Okay, here we go. How to improve your pronunciation. Yes. Okay, thank you. Now, another way I could say how to speak like native speaker. Because we want to speak like native speaker. We want to speak with native pronunciation, right? So, by the way, are you native speaker here? Anybody? Let me know. Do you know what is native speakers? And I'm asking you, are you native speaker here? Are you native speakers? Yes, no question, please, on the chat box. I'm curious to find out, yes or no? Are you native speaker here? No, Zulfa say no. Well, I could say yes. Zulfa, you are native speaker for Indonesian language, right? So everybody is native speakers for their own language. But when I ask, are you English native speaker? Okay, so you can say no. All right. So who is native? Native people. Kalau artinya itu penduduk asli ya. The people who were born, raised in that country. Orang yang besar dan lahir di negara itu. English native speaker can be black, can be white, can be yellow. Right? Okay, so orang Indonesia bisa jadi native speaker di Amerika kali ya, kalau dia sudah lahir dan besar di sana. Tapi namanya juga bukan orang Indonesia berarti, orang Amerika. Walaupun wajahnya kayak orang Indonesia. Okay? Nah, today we talk about how to speak like native or how to improve your pronunciation. Okay. Now, pronunciation. What is pronunciation? Pronunciation is refers to the way a word or a language is spoken. Ya, mengacu pada cara sebuah kata atau sebuah bahasa dikatakan. It can also be defined as the accepted standard of sound and rhythm for words in a given language. In this case, in English, right? So, cara menyebut kata, cara menyebutkan kata atau sebuah bahasa. Maka kita dengar ada British pronunciation, American pronunciation, Australian pronunciation, or maybe Indonesian pronunciation. Nah, karena cara orang mengatakannya beda-beda. But today we want to improve our pronunciation, English way. Okay, is it American or British? Up to you. But I myself, I speak like I don't speak like native actually, but well, people should understand what I say, right? Okay, but anyway, we want to speak like native. We want to be understood. So that's why we learn how to improve pronunciation. Untuk orang Indonesia, lidahnya lebih mudah menyesuaikan ya, kalau menurut saya, ketimbang orang Jepang, orang India, karena kental banget kalau orang Jepang ngomong dengan bahasa Inggris atau orang India ngomong bahasa Inggris. Sehingga ada yang bilang Indian English, ya kan? Kalau orang Indonesia mungkin ya ada daerah-daerah tertentu yang kental sekali aksennya sehingga terbawa ketika dia mengatakan dalam bahasa Inggris. Tapi secara umum mereka yang tinggal di perkotaan biasanya mudah meniru. So, about English pronunciation, it is about a rhythm of English. Rhythm of English. A rhythm itu irama ya, ritme. Ada word stress, sentence stress, intonation, linking, pausing, rate of speech. Jadi ada apa yang harus ditekankan dalam satu kata itu, awal atau bagian akhir atau bagian tengah, sentence juga sama, intonasi, naik turun, linking, hubungan antara satu kata dengan kata yang lain, what is up, what's up, what's up, what's up. Nah, linking itu namanya link.
pausing, apakah ada jeda di antara satu kalimat itu, rate of speech, kecepatan. Is it a complimentary breakfast? Nah, kecepatan ngomong. Jadi ini semua disebut rhythm of English ya. Tekanan kata, tekanan kalimat, intonasi, sambungan kata, jeda, dan kecepatan. Okay? So, whether you are Indonesian, no problem. We can learn about this pronunciation. Yang paling populer itu, yang paling kentara ya, dalam bahasa Inggris itu mereka punya plosive sound. Plosive sound. Jadi plosive itu apa ya, meledak ya, eksplosif. Jadi untuk bilang cap, dia bilangnya cap, cap. Nah, itulah yang disebut plosive sound. Plosive sound, cap, car. Coba letakkan tangan di depan muka ya, dan katakan cap. Apakah ada angin keluar di situ? Nah, itu namanya plosive sound. Cap, car, kid, course, kind, welcome, ankle, come, like. Terakhirnya ya, ada think, book, take. Nah, di sini ada dua, ada ta, ada t, dan k. Take. What do you think of? Think of me. Nah, terjadilah namanya linking ya. Think dengan of bergabung menjadi think of. Okay, so today we talk about plosive sound. Ada K, ada P, ada T. KPT. Pun. Pair. Okay, everybody, you can repeat after me. Pay. Party. Pale. People. Kalau happen, kayaknya nggak ada ya. Happen. Kayaknya nggak pakai plosive. Apply. P-nya itu ya. Depend. Paper. Top. Nah, ada T sama P. Top. Keep. Trap. Flop. Sit. So, huruf K, huruf P, huruf T itu mendapatkan plosive sound. Sehingga kalau orang bule itu ngomong bahasa Indonesia, plosive sound-nya masih ikut di bawah-bawah. Kita lihat saja mereka kalau ngomong bahasa Indonesia. Saya tidak mau pergi ke pasar. Nah, dia menyebutkan plosive dalam bahasa Indonesia. Pasar dibacanya pasar. Pergi. Jadi plosive sound-nya juga dibawa ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga kedengarannya seperti itu. Oke. So, kita lihat contoh ya. My name is Carl. Yang lain boleh repeat after me. My name is Carl. I am from Canada. Canada itu plosive ya. I'm a cop. Plosive. Kathy is my sister. Kathy, cat. C-nya itu ya seperti K. She is kind. K-nya itu plosive. She is in the car. Itu plosive. She likes to eat cakes. She like. K itu plosive. Cake itu plosive. She like playing game on my computer. Computer. C, computer. Nah, itu ya, KPT. Tip, top, hamper, timber. Silakan ya latihan sekalian. Huruf T itu plosive. Tip, top, hamper, timber, total, ten, tax, tint. Jadi seperti ada TH gitu ya. Tint, tape, teach, Tom, Theodore, tea, trampoline, test, tap, tool, torn. Okay, so that's what we call plosive sound. Especially it go with the letter of K, P, and T.
So anybody, if you want to speak like a native speaker, use plosive sound. For example, Carlo, Paulo, and Peel are friends. I have a good book. Book. It is about pets. Pets. Huruf P itu ya. Paul will come to my school with Parker. Parker. P and K. Parker. Peter likes polo very much. Peter. P. Okay, that's what we call a plosive sound. Nah, yang lain ada banyak cara ada banyak rumus sebetulnya ya. Kalau kita mau sebut rumus, cara membaca dalam bahasa Inggris. Dulu itu ada yang namanya buku cara baca bahasa Inggris. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada. Semua orang bisa berlatih mengucapkan secara digital. Tinggal ketik di Google Translate, dia bisa mengatakannya. Nah, remember, pronunciation, the way of the word is spoken. Cara sebuah kata itu dikatakan. Mengacu kepada standar umum di negara tersebut ya, dalam hal ini negara Inggris atau Amerika. Kalau mau dibuat rumus, bisa saja huruf A dibaca E apabila ia terletak sebelum bunyi kata yang berakhiran E. Name, cake, plate, late, make. Jadi rumus-rumus yang dibuat ya. Oke, sekali lagi repeat after me. Name, cake, plate, late, make. Jadi A konsonan, E dibacanya E. Oke. A dibaca seperti O. War, water, call, falls. Oke, repeat after me everybody. War, water, call, falls. Right? A dibaca E panjang. Care, care. Oke, apabila ia terletak sebelum re. Oke, care, care, scare, careful, careless, careless. So it's a kind of formula, walaupun nanti selalu ada pengecualian ya. Care, dare, scare, careful, careless. Careless. Oke, next. A dibaca A panjang. A dibaca A panjang. Far, calm, half, glass, fast, axe. Oke ya, panjang ya, panjangnya satu alif ini. Far, calm. Nah, calm di sana L tidak dibaca loh. L-nya tidak dibaca. Calm itu udah jadi bahasa Indonesia loh ya. Kalem, kalem. Nah, tenang ya. Calm, half, glass, fast, axe. Ternyata A di sini dibaca A, bukan A. Okay, once again, repeat after me. Far, calm, half, glass, fast, axe. Oke. A dibaca E. Nah, kalau tadi A dibaca A, sekarang A dibaca E apabila ia terletak sebelum bunyi tertutup atau konsonan. Cat, fat, man, cat, bag, glad. Oke. Jika diapit oleh konsonan ya. Once again, cat, fat, man, cat, bag, glad. Plosive tetap ada loh ya, cat. Si dibaca K, cap. Tapi dengan plosive sound. I dibaca I. Jika terletak dalam suku kata terbuka atau sebelum huruf ND, LD, GH, GN, E. Nah, ini membuat kita jadi ngapalin huruf ya. Walaupun demikian, sebetulnya kebiasaan. Teman-teman anak kecil di Inggris nggak pakai hafal-hafalan kayak gini loh. Tapi dia bisa tahu ya karena dia hanya meniru saja. Nah, teman-teman juga bisa kalau sering mendengar, maka nanti omongannya juga akan terbiasa walaupun tidak harus menghafal rumus seperti ini. I, kind,
child. Night, wise. Oke, I dibaca I. I, kind, child, night, wise. Oke. Huruf I tetap dibaca I. It, will, bit, milk, sin. Once again, it, will, bit, milk, sin. Oke. I dibaca E panjang. Girl, dirty, bird, first, third. Okay, once again, girl, dirty, bird, first, third. I dibaca E panjang ya. Huruf U tetap dibaca U apabila ia terletak setelah huruf R atau L. Oke. Blue, fruit, flute, glue, ruler. Blue, fruit, flute, glue, ruler. Oke. U dibaca A apabila huruf U terletak oleh suku mati atau terletak di antara dua suku mati. Bat, cup. Nah, bukan cap ya, cup. Dust, dust in the wind. Dust, puzzle. Run, run. Okay. Once again, bat, cup, dust, puzzle, run. Okay. Next. U tetap dibaca U. Put, bull, push, bush. Sekali lagi, selalu ada pengecualian. Makanya cara terbaik adalah dengan membiasakannya. Put, bull, push, bush. Oke. U dibaca E. Burn, church, hurt, nurse, furnace, furniture, furniture. Oke, E-nya lemah kayaknya ya. Burn, church, hurt, nurse, furniture, furniture. U dibaca U panjang. Use, music, muse, student, student. U dibaca panjang, dibaca U. Use, music, muse, student, student. Jadi bukan student, tapi student, student. Oke. E dibaca I. She, before, begin, because. Once again, she, before, begin, because. Pengecualian. One. Nah, O dibaca A. One, month, laugh, some, some. Oke. Kembali lagi, British English pronunciation and American English sometimes can be different. Oke. O dibaca U. Do, who, to, whose. Once again, do, who, to, whose. Y terletak di awal kata, maka ia tetap dibaca Y. Yes, young, year, yellow. Yes, young, year, yellow. Y dibaca I apabila terletak di akhir kata. Dry, fly, my, why. Dry, fly, my, why. Okay, repeat again, please. Any, Y dibaca I apabila terletak di akhir kata. Any, baby, lazy, toy. Any, baby, lazy, toy. C dibaca S apabila terletak sebelum huruf E, I, Y. Face, city, 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 cycle, cycle. Face, city, cycle. C dibaca K. Call, come, cat. Nah, cut, sorry, cut. Nah, ini ada plosive sound ya di sini ya. Oke, once again, call, come, cut. G tetap dibaca G. Garden, get,
give, God. Garden, get, give, God. G dibaca J, page, general, gypsy, ginger. G dibaca J, page, general, gypsy, ginger. Ada juga yang namanya silent, alias tidak diucapkan, walaupun ada tulisannya. Nah, oke, seperti apa itu? Kita lihat. Death. Nah, ternyata bacanya bukan death, tapi death. B-nya silent. Doubt, dumb, bomb, calm, lamb, thumb. B silent ya. Death, doubt, dumb, bomb, calm, lamb, thumb. Oke, thumb. D silent. Wednesday. Tidak ada Wednesday, tapi Wednesday. Wednesday. D-nya silent. H juga silent. Hour, honor, honest, air. Jadi H tidak dibaca hour, honor. Oke ya. H sekali lagi silent. Hour, honor, honest, air. This is what we call silent. Jadi ada plosive, ada silent juga. K tidak dibaca di sini. No, knife, night, knock, knee. Kayak saya pernah dengar know, knowledge. Jadi K itu tidak dibaca alias silent. Knowledge, knowledge, knife. Okay. Once again, repeat. No, knife, night, knock, knee. Okay. P juga silent. Psychology. P-nya tidak dibaca. Bukan psychology, tapi psychology, pneumonia, receipt, cupboard. P di sini silent. Anybody? Once again, psychology, pneumonia, receipt, cupboard. Cupboard. Jadi tidak cupboard, tapi cupboard. P tidak dibaca. T juga silent. Often. Often. Castle. Listen. Jadi bukan listen, listen. Whistle. Fashion. Christmas. Hasten. Hasten. T silent. Once again. Often. Castle. Listen. Whistle. Fasten. Christmas. Hasten. Okay, next. W, W, silent. Right. Answer. Wrist. Wrap. Whole. Whole. W-nya silent ya. Right. Answer. Wrist. Wrap. Whole. So if you practice this, every day, you will improve your pronunciation skills. Kemudian ada word stress. Ada kata yang apakah ditekankannya di awal atau di tengah atau di akhir. Nah, ini juga kalau kita terbiasa mendengar, maka kita akan bisa meniru dengan cepat. Outrage. Yang mana yang ditekankan? Out-nya atau rage-nya? Oke. Outrage. Jadi out-nya yang lebih kencang di situ ya, stressnya. Tolerate. Yang mana ini? Tol yang lebih kencangkan. Tolerate. Tolerate. Encounter. Encounter. Stressnya di tengah di sini ya. Apalagi ini? Ridiculous. 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 Dick. Ini deprive. Deprive. Prive-nya yang lebih dikencangkan. Confront. 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 Word stress. Confess, confess, confess. Overwhelm, overwhelm. Both, ya ini dua-duanya dikencangkan. Overwhelm, overwhelm. How about this one? Condone, condone, condone. Memaafkan, condone. Apathetic, apathetic.
apathetic, apathetic. Okay, disturb, disturb, disturb. So this is what, once again, we talk about rhythm of English. Di sana ada word stress, ada linking, ada pausing, ada rate of speech. Lively, lively, live-nya yang lebih kencang. So everybody, so before I'm going to give you some tips on how to improve, okay, let's talk about this. Actually, there are many tips, you know, if you want to improve your pronunciation, listen and mimic native speakers. Jadi kalau orang yang punya kemampuan suka meniru, dia punya, ada bakat sebetulnya ya, ada orang-orang yang punya bakat mudah meniru orang lain. Nah, kalau Anda tidak termasuk, ya Anda harus berusaha ya, listen and mimic native speakers. Cara ngomongnya coba ditiru seperti semirip mungkin. Practice individual sounds. Seperti tadi kita sedang practice ya, individual sound, phonemes, phonemes. Okay? Use tongue twister. Tongue twister. Oke, apa contoh tongue twisters? Oke. Kalau bahasa Indonesia banyak lah ya tongue twisters. Record yourself and compare. Nah, tugas-tugas kita kadang meminta teman-teman untuk merekam suara dan mendengarkan lagi. Nah, itu juga bagian dari how to improve your pronunciation. Focus on word stress and intonation. Oke. Bisa pakai Google Translate, ya ada banyak aplikasi sekarang yang bisa berbicara. Kalau dulu harus baca buku, kemudian dengan tulisan-tulisan yang aneh sekali, ada tapi terbalik, ada titik dua, ada garis. Tapi sekarang itu semua langsung bisa ditiru dengan aplikasi atau program. Shadow native speakers, ya sama ya. Kalau mau how to speak like native, ya silakan. Sering bergaul dengan native speakers. And use pronunciation apps. So many ya. Oke. Kita juga ada aplikasinya, teman-teman bahkan bisa assess how do you speak. Ada link yang disiapkan sehingga bisa meniru dites kalau saya mengatakan kata atau kalimat bahkan paragraf kira-kira nilainya berapa, sudah ada di student website.